नमस्कार दर्शक बंधु आज आम बाहर आज आम यही नयगढ़ आमर डिस्ट्रिक्टर किसी टूरिज्म आम शिमिपाल कि वाटरफल अच्छी से आम जा कि आम साथी किसी मजा करवा बर्तमान आस्का छक पहुँचु आस्का ब्रिज तले गोटे होटेल अच्छी से विभिन्न प्रकार कलु बर्तमान आम सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज्ञा जो आस्कार गछ छाई तले जो प्रकार चकुली मिलूँ आप स्वाद करें बर्तमान आम गाड़ी गाड़ी बर्तमान बाहर डॉक्टर रामहरि खंडवाल सार जी की ब्रह्मपुर सहर जी की कोरोना योद्धा कहले अतिक्ति हम ना आज कार आज बाहर तेणु चलतु आगु आम बाहर बर्तमान धन्यवाद। बर्तमान आम आसी बुगुड़ा बिरंची नारायण मंदिर पाखे निकट पहुँचलु आम समस्ते सब बर्तमान बिरंची नारायण प्रभु दर्शन करवा दर्शन कलापर बुगुड़ा को पुणी बुद्धखोल को जावा या आम पुणी आम जा आम लडुकिशोर बाबा नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट जावा चलतु आम गोटे गोटे बर्तमान एवं सब ये वीडियो कर प्रभु मंदिर देखे ना चलते समस्ते आप अच्छा बिरंची नारायण मंदिर मंदिर ये हूँ आमर बुद्धखोल पहाड़ आपण मान देखुंती मु बर्तमान से हिल अवस्था अच्छी आपण मान देखु आमर सांग मैंने अच्छा समस्ते हाई टाटा बाय कर बहुत खुशी माहौल तेणुक समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद आओ खास करी आज सार को आम रामहरि खंडवाल सार को अनेक अनेक धन्यवाद तेणुक चलतु आज यही पर्यटक पुणी आरंभ करवा आम जा नीलमाधव कंट्रोल को जा चलतु थे पुणी देखे दूसरी बर्तमान आम पहुँचलु श्री श्री रघुनाथ जीव मंदिर अड़गाँ आम बर्तमान से छकरे अब अच्छु आमर सांगसाथी भाई मैंने आमर अच्छा डॉक्टर रामहरि खंडवाल सार गाड़ी में आम आसचु चलते आम देखा यही मंदिर किसी पर्यवेक्षण करवा मंदिर दर्शन करवा ये हूँ आमर ओडगाँ रघुनाथ मंदिर को जा रास्ता बर्तमान परिदर्शन सरला आम बाहर बर्तमान आम पहुँचलु बर्तमान नीलमाधव कंठिलो आम समस्ते ये आम बर्तमान सांगसाथी समस्ते आसु चलतु आमती गोटे मंदिर आम जोड़ा कि माने जगन्नाथ दर्शन पूर्व समस्ते कहते नीलमाधव कंठिलो को दर्शन करने दरकार तेणुक आज यही एत खरा समय आम समस्ते आज सांगसाथी एकत्रित आम माने जगन्नाथ आदिपीठ कहले अतिरिक्त हम ना चलतु आम आज दर्शन करवा से नीलमाधव कंठिलो को जी आज चलतु से ही अरुण स्तंभ को आम देखी आम दर्शन करने को जीवा चलतु हुए तो केबे भी आमको दर्शन हो पारे न हो पारे फिर भी आज बहुत खुशी लगुच जे एत बड़ आम जगन्नाथ दर्शन आज पाइबा बहुत खुशी लगुच जे 22 पाहाच अच्छी कि नहीं मुझे पारुनी किंतु पाहाच एत अच्छी मु भी काउंट कर पार्नी केते माँ अच्छी पाउछ ये अच्छा 22 पाहाच रु अधिका पाउच अच्छी तेणुक चलतु दर्शन करवा भगवान को देखु आम से ही नीलचक्र पतित पावन देखा जाऊँगी खरारे चलतु चलतु जा जहा एति सुविधा मात्र अच्छी जे खरारे मध्य समस्त आसले यही अखार जो बुणा बिछा यही बिछा उपर आप चली जापर जमीती आम जगन्नाथ पुरी मंदिर थिला से भली चतुर्पार्श्व यही ग्राम बिछा ही जाइछि
ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ନୀଳମାଧବ କଣ୍ଟିଲଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଗାଁ ଅବସ୍ଥା ନ ରହି ବା ଗାଁର ଘର ଅବସ୍ଥା ନ ରହି ସେମିତି ପୁରୀ ଭଳି କେମିତି ହଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଲାଗିଲା ହାଲିଆ ବି ଲାଗିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଉଠିଛି। ତେଣୁକରି ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏହି ନୀଳମାଧବ କଣ୍ଟିଲଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ସମସ୍ତେ ବିପାକ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମର ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଏ, ଏଇଠି ବି ଅଫିସଟା ଅଛି, ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ହାଇ ବାଇ ଟାଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ନୀଳମାଧବ କଣ୍ଟିଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆଜି କୃପା ଲାଭ କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାର୍ ଦୀପଦ କହିଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଛି, ମୁଁ ସାରା ବହୁତ ତୀର୍ଥ କରିଛି, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଏତେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ କଣ୍ଟିଆଳି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫିଲ୍ ହେବେ ଭଲ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।